Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আজকে আমি তোমাদের ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করাবো আর আমি তোমাদের বলে দিতে চাই যে আমার পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের डिग्री शुरू करब ओके। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कराऊंगा और मेरा अगला वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री शुरू करूंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটাকে আমরা আরেকটা কথা কি বলতে পারি যে ফিউচার পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স। এটাকে বাংলায় বলা হয় পুরা ঘটিত ঘটমান ভবিষ্যৎ আর হিন্দিতে বলা হয় পূর্ণ নিরন্তর ভবিষ্যৎকাল। বোঝা গেল? তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা আমরা কখন ব্যবহার করতে পারি? It is used to talk about actions that will be in progress over a period of time up to a certain point of time in future. ভবিষ্যতে কোনো কাজ শুরু হয়ে চলতে চলতে ভবিষ্যতে শেষ হবে বোঝাতে আমরা फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्यवहार करी। भविष्य में कोई काम शुरू होके जब भविष्य में यह काम खत्म हो जाता है तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। এবার দেখো सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I shall have been playing, আমি খেলতে থাকবই। We shall have been playing, আমরা খেলতে থাকবই। সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার You will have been playing, তুমি খেলতে থাকবে। You will have been playing, তোমরা খেলতে থাকবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার He she it will have been playing, সে খেলতে থাকবে। They will have been playing, তারা খেলতে থাকবে। अभी देखिए सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I shall have been playing, मैं खेलता रहूंगा। We shall have been playing, हम लोग खेलते रहेंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर You will have been playing, तुम खेलते रहोगे। प्लूरल You will have been playing, तुम लोग खेलते रहोगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर He she it will have been playing, वो खेलते रहेंगे या रहेगी। They will have been playing, वे खेलते रहेंगे, ठीक है। এবার দেখো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স মানে হ্যাঁ বাচক বাক্যে এর স্ট্রাকচারটা কি আছে? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস হ্যাভ বিন প্লাস V1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। আর এই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা আমাদের সিন্স আর ফর দিয়ে আমরা লিখি, ओके। সেটা আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। अभी देखिए आप लोग ये सकारात्मक जो वाक्य है इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं ये शुरू में या अंत में हम लोग सिंस या फॉर से लिखते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। नंबर 1, next year I will have been working here for 4 years, মানে পরের বছর আমি এখানে 4 বছর ধরে কাজ করতে থাকব, ঠিক আছে। এখানে দেখো for 4 years। নাম্বার 2, by 2023 Shoma madam will have been teaching in our school for 17 years, মানে 2023 সালের মধ্যে সোমা ম্যাডাম আমাদের স্কুলে 17 বছর ধরে পড়াতে থাকবেন।
2023 উনি শুরু করেছেন 2005, কারণ 2023-এ যখন 17 বছর হচ্ছে, তাহলে সেখান থেকে আমি যদি 17 বছর আমি বিয়োগ করি তাহলে আমার আসছে 2005, রাইট? তো 2005-এ উনি শুরু করেছেন, আর 2023 সালের মধ্যে ওনার আমাদের স্কুলে উনি 17 বছর ধরে পড়াতে থাকবেন। ওকে, নাম্বার 3, I shall have been teaching for 1 hour. আমি 1 ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকবো। अभी देखिए, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years. अगले साल मेरा यहां काम करते हुए 4 साल हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, by 2023 सोमा मैडम विल हैव बीन टीचिंग इन आवर स्कूल फॉर 17 years. 2023 साल के अंदर सोमा मैडम हमारे स्कूल में 17 साल से पढ़ा रही होगी। नंबर 3, I shall have been teaching for 1 hour. मैं 1 घंटे तक पढ़ाते रहूंगा। ठीक है। नेगेटिव এই স্ট্রাকচারটা কি আছে? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস নট প্লাস হ্যাভ বিন প্লাস V1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। তাহলে নাবাচক বাক্যতে আমরা স্ট্রাকচারটা দেখলাম। এক্সাম্পল দেখো, নাম্বার 1, they will not have been traveling for long time. তারা বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করতে থাকবে না। নাম্বার 2, my mother will not have been cooking for very long. আমার মা বেশি সময় ধরে রান্না করতে থাকবেন না। নাম্বার 3, he won't have been playing since morning. সে সকাল থেকে খেলতে থাকবে না। अभी देखिए नेगेटिव, ये जो नकारात्मक जो वाक्य है इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। नंबर 1 एग्जांपल, दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है? वे लंबे समय से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। नंबर 2, my mother will not have been cooking for very long. मेरी मां बहुत देर से या लंबे समय तक खाना नहीं बना रही होगी। नंबर 3, he won't have been playing since morning. वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। এবার দেখো ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নসূচক বাক্য। স্ট্রাকচারটা শ্যাল और will প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, since when he will have been playing. সে কখন থেকে খেলতে থাকবে? সে কখন থেকে খেলতে থাকবে। নাম্বার 2, will he have been using a new computer since Monday. সে কি সোমবার থেকে একটা নতুন কম্পিউটার ব্যবহার করতে থাকবে। নাম্বার 3, will you have been waiting for me since morning. তুমি কি আমার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করতে থাকবে। अभी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, since when he will have been playing. वह कब से खेल रहा होगा। नंबर 2, will he have been using a new computer since Monday. क्या वह सोमवार से एक नया कंप्यूटर का उपयोग कर रहा होगा। नंबर 3, will you have been waiting for me since morning. क्या तुम सुबह से मेरे लिए इंतजार कर रहे होगे। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নাবাচক প্রশ্নসূচক। এখানে একটা জিনিস দেখো, যখন WH কোয়েশ্চেন why when হয় তখন আমাদের WH টা আগে লিখতে হয়। ওকে, আর সেটা যদি না হয় তাহলে আমাদের shall or will প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস নট প্লাস বিন প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক হচ্ছে। আর এর আরেকটাও স্ট্রাকচার আছে যেটা WH প্লাস will or shall plus not
plus subject plus have been plus object or extension plus question mark. Number 1, why will Ramesh not have been working for 1 hour? কেন রমেশ 1 ঘন্টা ধরে কাজ করতে থাকবে না? কেন রমেশ 1 ঘন্টা ধরে কাজ করতে থাকবে না? এটাই আমরা যদি বলি অন্যভাবে, সেকেন্ডে দেখো, why will not Ramesh have been working for 1 hour? আমরা যদি শর্টে বলি why won't Ramesh have been working for 1 hour? আমরা দুভাবে এটা বলতে পারি। নাম্বার 2, why will they not have been playing since morning? কেন তারা সকাল থেকে খেলতে থাকবে না? বা আমরা এটা বলতে পারি why won't they have been playing since morning? একই মানে বোঝাচ্ছে। নাম্বার 3, shall I have not been watching TV for 2 hours? আমি কি 2 ঘন্টা ধরে টিভি দেখতে থাকবো না? বা shan't I have been, not আগে চলে আসলো, shall not, shan't I have been watching TV for 2 hours? আমি কি 2 ঘন্টা ধরে টিভি দেখতে থাকবো না? बुझा गया? अभी देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य में अगर हम WH वर्ड से हमारा प्रश्न शुरू करेंगे तब ये शुरू में रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस not प्लस been प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक स्ट्रक्चर है। और एक है WH प्लस will और shall प्लस not प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, why will Ramesh not have been working for 1 hour? इसके जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि why won't या will not Ramesh have been working for 1 hour? ये दोनों जो वाक्य है इसका मीनिंग तो एक ही है, और इसका जो हिंदी मीनिंग है ये क्या है, रमेश 1 घंटे तक क्यों काम नहीं कर रहा होगा। नंबर 2, why will they not have been playing since morning? और ये भी कह सकते हैं why won't they have been playing since morning? वे क्यों सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। नंबर 3, shall I have not been watching TV for 2 hours? और ये भी आप लोग कह सकते हैं कि shan't I have been watching TV for 2 hours? नॉट को सामने लेके आया, शॉर्ट में बोला shall not या shan't I have been watching TV for 2 hours? इसका मतलब क्या है, क्या मैं 2 ঘন্টা तक টিভি नहीं देखते रहूंगा। ठीक है, তো আজকে এই পর্যন্তই। আর আমি তোমাদের আরো একবার জানিয়ে দিই যে আমার আজকে টেন্স আমরা শেষ করলাম, আমার পরের ভিডিওতে আমি डिग्री शुरू করব। तो मैं फिर से आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आज हम लोग टेंस पूरा खत्म कर चुके हैं, और मेरा अगला वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री सिखाऊंगा। ठीक है, और আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা চ্যানেলটাকে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, এবং যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।